बहुत मूल्यवान संपत्ति आममानक पई ताहा अदृश्य महत्वपूर्ण आर मूल्य को मूल्यांकन करवा आमर जरूरी अटे सेटा केवल विश्वास ही अनुभव करिपारिबो अन्य माने सामूहिक भाव में किछिटा प्रभाव रे प्रभावित हो पारंती माने एकत्रित होला बेले किंतु व्यक्तिगत भाव में हो पारंती नहीं तार गुरुत्व विषय जे व्यक्तिगत भाव में जो माने प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करि पारंती सेटा होची वास्तव महत् एभली कि जे आईब भी कहले से मोर निकटरे डाहाण रे अछंती मात्र मो जानिले नहीं। जाकब भी कहले सदा प्रभु एही स्थान रे अछंती मात्र मो जानिले नहीं। एटा बहुत कष्टकर व्यक्तिगत भाव में अनुभव करिया पई बड़ बड़ लोक माने एमाने बाइबल रे गोटे महत् एवं स्वतंत्र लोक माने किंतु आमर शिक्षा निमंते यह लिखाई आम आ देहर बुझा पड़ो जाकब बुझी पारि नाहंती कि आईब बुझी पारि नाहंती एमती भाव आम चिंता न करी आमर शिक्षा निमंते बोली चिंता करिया पड़े। प्रभु नाम धन्य हो से आमको खोला रखिंट तांको अनुग्रहर द्वार यह भी आम मानक बुझा पड़ो जे दिने द्वार बंद होई जीव टिके देखंतु जिहिजकल 46:12 जिहिजकल 46:12 भल भाव भाई भौण माने श्रोता बंधु बलिदान करी सारिला परे जेते बेले बाहरी जीव द्वार फिटा रहिबो नाही द्वार बंद एणिकी सब ख्रिस्टियान अर्थात मु आपण माने गभीर दृष्टि पकईबाकू पड़िबो ईश्वर सेवा भाई ईश्वर वाक्य भाई नहले बहुत क्षति पड़ा तेणु आसतु आज आलोचना रो कथा कहवा जाऊँचे जे काले काले जानी पारी हेबो नाई निश्चित हेई न पारू तार अर्थ नुह संदेह नु निश्चित हेबा जगारे मध्य काले हटि जीवार संभावना एटा मु कहिबे जेड़े बड़ निश्चित प्राप्त हेउ जगत एवं जगतर मनुष्य जेपरी हबा कहले मु एक नर लाभ करियछि से नर रो परिणाम भयंकर थिला तेणु आमे जगतर मनुष्य जगतर समय भयंकर तेणु काले जेपरी हटि न जाओ काले जेपरी आमे प्रतिकूल समस्यार हाबुड़े पड़ी न जाओ एथिपाई सतर्क रहिबाकू हबो। पाउल भली लोक जे संस्थापक नूतन नियमर मंडलीर संस्थापक तांको समय रे
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳି ଚାଲୁ ନଥିଲା, ଅଲଗା ଧରଣରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଅଲଗା ଧରଣରେ ମାନେ ସେ ସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁନିଆରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଯାହା ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ସେ ବୁଝୁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ମୁଖ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଦେଖୁଛି ଯାର ବାଟରେ ସେ ଆମେ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଯାହା ବାଟରେ ସେ ତାହା ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍କଲାର ମାନେ, ଲେଖକ ମାନେ, ବଡ ବଡ ଲେଖକ ମାନେ ଯାର ବାଟରେ ସେ ନିଜର ମତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। এই বিষয়କୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କରି ନଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଗୋଟିଏ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଭାରି ଅଡୁଆ କଥା, ଭାରି ଅସୁବିଧା କଥା। ଏମିତି 3, 4, 5 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ମତ ଯଦି ମିଶୁଛି, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିଜକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ମତକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ କି ନାହିଁ ନ ଜାଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ଓ ଦଣ୍ଡକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଦୁନିଆରେ। କାହା ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଯିବ, କିଏ ତାର ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଯିବେ କହିପାରିବେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଇବ 37:10-12। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଯାହା କିଛି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତି ବାସଯୋଗ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ବାର ଅଛି। ତାହାଙ୍କ ଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଘୁରୁଛି ସେ ସବୁ। 13 ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଦେଶ ନିମନ୍ତେ, ଦୟା ହେଇବାରେ, ଦଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ହେଇବାରେ ଘୁରୁଛି। କାଳେ ଆମେ ଦଣ୍ଡର ହାବୁଡରେ ପଡିଯାଉ, କାଳେ ଆମର ମନ ବିପଥଗାମୀ ନ ହେଉ। এই কথাটি ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ଗଣଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଦେଖା ଶିଖା ଗଡ଼ ବିଭାଗ। ଏବେ ଦେଖା ଶିଖା ଚାଲିଛି, ଜଣକଟା ଦେଖି ଆଉ ଜଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି। ନା, କେମିତି ଭାବରେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ୟା ହାବୁଡରେ ଆମେ ନ ପଡୁ।
बाइबल को भल भाव अनुसंधान करी केतेबेले कौन हेबार अछि ताहा अनुसंधान करी जोगाजोग रखी आमे आगु को बढ़िबा को पड़िबो एणिकी सुनंतु आज्ञा काले काले होची मु बारंबार कहूची कालीठू जे मूसा इस्राएल संतान को किनान पहुंचेबा पाई अभियान बड़ कथा कले कौन समुद्र पारी करेले परमेश्वर मूसा करे तुमे जस्टी विस्तार करी समुद्र को दुई भाग कर बोली कहले बाइबल देखंतु कर एई भली काम करी बालोक लोकन को बाहर करी आनिबा लोक मझी दरिया रे परमेश्वर कहले तुमे जाई परिबनी तेणु काले काले प्रिय भाई बहन अप्रस्तुत पूर्वक साहस बांधिबा नहीं प्रस्तुत पूर्वक साहस बांधिले कौन से असुविधा नहीं यह निश्चित अप्रस्तुत पूर्वक आमर क्रिया आमको दोषी करुतब आम प्रस्तुत न आमर व्यवहार आमको दोषी करुतब आम प्रस्तुत न शुणु कहि प्रथम करंती 9 पर्वर 27 पाउल कहले अन्य लोक मान निकटरे प्रचार करी काले मुनि जे कौन सी प्रकार अग्राह्य हुए प्रिय भाई एवं भणी माने श्रोता बंधु पाउल जने संस्कारक पाउल जने एपरी संस्कारक जे ता कथा सब व्यक्तिगत कथा सब भयंकर कौन जीशु ख्रीष्टंकर जहा दुख भोग बाकी थिला ता मो शरीर रे पूर्ण साधारण कथा कि नाहंती दुनिया रे सतकता निज शरीर रे जांग शरीर रे प्रभुंकर बाकी कष्ट भोग को पूर्ण प्रभु काटिबे तार अर्थ या देहरे पूर्ण करने को से मनोनीत करछंदी से कहउछंदी काले मु अग्राह्य मु चिंता करबा दरकार आज आलोचना महत उद्देश्य आपण चिंता करबा दरकार काले आमे जाई पानु ना न जाई पानु लोक भाबुछंदी संदेह करबा को नै ना भूल धारणा ता पूर्णतार चिंता धारा न भरोसा करिवार अछि ना पूर्णतार चिंताधारा नुह भरोसा जदि करूचंदी संस्कार हेबार अछि भरोसा जदि करूचंदी निर्दोष हेबार अछि निर्दाग निर्द्वंद रहिबार अछि निष्कलंक रहिबार अछि संशोधन हेबार अछि ताहेले आपनक भरोसा कार्यकारी मो भरोसा कार्यकारी हो नहले मु आपन को डरानिया कथा कहबो दुस्साहस करबा को हबनी परमेश्वर कहले मूसा को इस्राएल संतान गड़ को कह पर्वत आरोहण करने आमे समान को संग रे न हेले लोक माने मूसा को कथा सुनले मत हां चलो प्रभु अछंदी एई चिंताधारा जे आपन को पाकर अछि मो पाकर अछि एटा हला कथा दुस्साहस एटा भरोसा न साहस न दुस्साहस काळबा अग्राह्य हे जाई पारु सेति भाई सावधान बा दरकार पुणी सुनंदो द्वितीय ग्रंथि 11 पर्वर 2-3 ईश्वर विषय तो उज्जव करे तुम्हान को निमंत्रण उद्योगी जेणु मु तुम्हान को सत्यकन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीष्टंग ठारे समर्पण करबा निमंते वाग्दान करिए
ଶୁଣନ୍ତୁ ବାଗଦାନ ହେଇଗଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସର୍ପ ଆପଣା ଧୂର୍ତ୍ତତାରେ ହବାଙ୍କୁ ଯେପରି ବୁଲାଇଲା, ହଁ ଯେଣୁ ପାଉଲ କଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରିୟ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପାଉଲ କଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ପାଉଲ କଣ ସନ୍ଦେହ ଲୋକ କି? আর জবাব রেডি করন্তু, দুঃসাহসী হন্তু নাহি, মু হেবি নাহি। নম্র সমর্পণ করিবা নিমন্তে স্বামী এক স্বামীଙ୍କ ଠାରେ অর্থাৎ খ্রিস্টଙ୍କ ଠାରେ বাগদান କରିছিল। তথাপি ভয় ଅଛି, কাଳେ সর্পর হাবুড়রে পড়ি ଯିବାର সম্ভাবনা ଅଛି। ଦାଉଦଙ୍କର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦାଉଦ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଲୋକ, ସେମିତି ମନୋନୀତ ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନୋନୀତ ଲୋକ। ତଥାପି ଅଦନୀୟ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ତା ପଛରେ ବି ଲୋକ ଗଲେ। ମଝିରେ ଅବସାଲାମ ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ତା ପଛରେ ବି ଲୋକ ଗଲେ। ଖବର ଆସିଲା ଦାଉଦଙ୍କୁ যে ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଅବସାଲାମ ଆଡେ ଅଛି। କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଯିବେ? ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କାଳେ ସର୍ପର ହାବୁଡରେ ପଡି ପାରନ୍ତି, ଶୟତାନ ହାବୁଡରେ ପଡି ପାରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ଅଛି, ଶୟତାନ କାମ କରିବା ରିଜନ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। କୋଉ ହିସାବରେ ଶୟତାନ ଭୁଲରେ ଭ୍ରମରେ ପକେଇବାର ଚାନ୍ସ ପାଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାଳେ ବା ଏଇ ଭୟ, ଏଇ ସନ୍ଦେହ ସେ କରିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ଲୋକ ନୁହଁ। ସାବଧାନ। ଗାଲାତି 2:2। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। বুঝাই দেলে কথা হচ্ছে প্রত্যা দেশরে গমন কলে মধ্য হঠাৎ লোক ভুলরে পড়িবে। পরমেশ্বরଙ୍କ দ্বারা নিযুক্ত লোক সোলোমন, ଦାଉଦ ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଭୁଲରେ ପଡ଼ିବେ। ସତର୍କ ଭାବରେ, ସତର୍କତାର ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ସମ୍ବାଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସତର୍କ ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାବରେ ରୁଟରେ ରହିବାର ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ରହିବାର ଅଛି, ମୋ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ରହିବାର ଅଛି, সেই অনুসারে জীবন কাটিবার ଅଛି। তাহলে চান্স মিলিব না শয়তানକୁ। শুনতো আগুকে কইবি গালাতি 4:11। জয় সর্বশক্তিমান। বারম্বার ভয় করছেন যেণু অন্য সুসমাচারে গালাতীয় লোক মানে পড়ি গলে। লেখা হচ্ছে তাহা সুসমাচার ন মাত্র লোকমানে তোমানকু অস্থির করু। প্রিয় ভাই মোর মানে শুনুচন্তি শ্রোতা মানে শুণু। যাহা শাস্ত্রীয় নুহে, যাহা দ্বন্দ্বের পকাইব, রুট ভাঙ্গিদেব, এভাবে শিক্ষা, এভাবে প্রচার, এভাবে মেসেজ কু মানিবা বিপজ্জনক। বাইবেল লেখা হয়েছে জ্ঞানর কথারু ভুলাইবা মেসেজ তুমি শুনিবাকু হেব না। অন্য সময় দেখুন হিতোপদেশ 19:27 লেখা হয়েছে। অন্য সময় দেখুন जो कथा ज्ञानर मार्गर भुलाए ता शुणा हब। गालाती लोक मान मध्य यहाँ थिला
एड़े सुनबे सेड़े सुनबे सब सुनबे सब प्रेज द लॉर्ड करबे सब हालेलुया करबे सब चेक न करी बाइबल संगे न मिसई श्रोता बंधु माने समस्त प्रचार शुणु बाइबल संगे मिसांतु आथिन लोक माने यह ठीक कि नाई वाक्य संगे मिसुची कि नाई सबुदिन अनुसंधान करते वाक्य पूर्ण आग्रह शुणुले बाइबल अनुसंधान करी मिसुची ना नहीं कारण प्रेरित 15 पर 15 मिसबार अछि वाक्य अनुसार मिसबार अछि व्यवस्था रे मिसबार अछि ताले ग्रहण योग्य थैंक यू मिसिले जाई किंतु मिसई पारिबा कैपेसिटी भल गभीर पानी रे जाल पकेबा को पड़िबा मिसई बारो समर्थ ताहेले मिसुजी के नहीं जानी पारिबे तेणु अन्य सुसमाचार गलाती लोक मानकु अस्थिर कला तेणु से बारंबार कहले मोर भय होउची काले बा तमे भूल बाटर पड़िबो ए काले शब्दटा सब बेल पई सतर्क आनी देबार शब्द गलाती 6:1 अपराध रे के यदि धरा पड़े आत्मिक जेत माने मृदु भाव से प्रकार लोक संशोधन कर थैंक यू के जाने बोले काले संशोधन केमती करिबार मृदु भाव जनकर भूल संशोधन केमती करिबार मृदु प्रतिशोध नेबा ऊपर आकु एठी छाड़िबा नहीं सेमती ताले तमे भी बढ़ी पारो तेणु कालेर अर्थ होची सतर्क सावधान प्रथम थेसलोनी 3:5 जेणु काले शैतानर हाबुड़े पड़ जाई पार पड़बार चांस अछि प्रिय भाई बहन बहुत कथा अछि बहुत कथा माने अन्य समय देखंदु द्वितीय सामुएल 24:1 प्रथम वंशावली 21:1 आर मीमांसा को जीवाकू चेष्टा कर अनंतर सदा प्रभु गर क्रोध प्रज्वलित हला आउ से लोकों को गणना करिया पई दाऊद को प्रवर्ताइले एंती अछि आउ अन्य जगह रे लिखा अछि मु जो दुईटा कहली शैतान दाऊद को लोक गणना करिया को प्रवर्ताइले आर मीमांसा को चालू जुग सरी गलानी बुझ पारछन यार समस्या कौन आर विषय वस्तु कौन शैतान चांस खोजे सुजोग खोजे जेबे सुजोग अतिरिक्त कथावार्ता करबा द्वारा जेबे तांको सुजोग मिले से निश्चय काम करिवो सीमा बाहर मन करबा सीमा बाहर जीवार जदि चांस मिलिबो तांको बाध्य रे काम करिवो तेणु काले शैतान हाबुडरे पड़ी पारो प्रथम तिमोथी 3:6 नूतन शिष्य होई नथिबे काले आमे नुआ हेले मध्य आउ संशोधन को चाहू पुराना जमिति नुआ
ଭଲ ଭାବରେ ପାଳକ ନିଯୁକ୍ତକୁ ଏଟା କୁହାଯାଏ। କାଳେ ସେ ନୂତନ ଶିଷ୍ୟ ନ ହେଉ, କାଳେ ଗଳି କନ୍ଦି କୋଣ ବିକୋଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଧର୍ମ ତତ୍ଵ ଉପରେ। ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହିବି, ସତର୍କ। ଏ କାଳେ ହଉଛି ଶୟତାନ ମୋ ଠାରେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଉ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଉ, ଚାନ୍ସ ଶୟତାନକୁ ନ ଦେଉ। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ, ଶୟତାନକୁ ଚାନ୍ସ ନ ଦେବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାହାରିଛି କଣ? ନାନା ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ନାନା ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି। ଜଣକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ଆମେ ଗିର୍ଜାର ବସ୍ତୁ ସବୁ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛାଡ଼ି ପାରୁନା। ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାପୁଅକୁ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲେ ଭଙ୍ଗେଇବା, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା, ନାନା କଥା ଅଛି ଆମର, ଛାଡ଼ି ପାରୁନ। ତେଣୁ ଶେଷ କଥା ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେ ସିଓର ଆପଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ନିହାତି ଦରକାର। ସତର୍କ। ଏଭ୍ରି 4 ପର୍ବର 1। ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଥିଲେ ବି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଲିର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଗୋଷ୍ଠୀ, ତୁମର ଲୋକମାନେ, ତୁମର ପରିବାର ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଯାଜନ କର୍ମ କରିବ ବୋଲି ଆମେ କହିଥିଲୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଠାରୁ ଦୂର ହେଉ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ତୁମ ଘରେ କେହି ବୃଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଜନ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ରୁଟି ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଣିକି ବହୁତ ସତର୍କ, ବହୁତ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର। ଲେଖାଯାଏ ଯେ ହାୟ ହାୟ ସେହି ମାର୍ଗ ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ ମାର୍ଗ ଜାଣି ଭୁଲ କାମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନ ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନ ଜାଣିଥିଲେ କେମିତି ଭଲ ହବ? ଅବିଗଲ ଦାଉଦ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିକୂଳରେ, ପରିବାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଦାଉଦକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ। ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରଣିପାତ ହେଲେ ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେ। ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତା, ଜାଣିଥାନ୍ତା, ଏବେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେହି ମାର୍ଗ ନ ଜାଣିବା ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମର୍ପଣର ସହିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣର ସହିତ ଭୟ କରି ସତର୍କ ଜୀବନ ଯାପନ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ, ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରେ ସତର୍କ ଦରକାର, ସବୁଠାରେ ସମର୍ପଣ ଦରକାର। ଆପଣ ମାନେ କିଏ କାହା ସହିତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ, ତା ଭିତରେ ଯେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ବିପକ୍ଷ, ତାର ବିପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଇ ସେ ତୋତେ ଏମିତି କହିଲା, ପୁଣି କି ଏଟା କି କଥା, ଏଟା ଏ ବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନୁହଁ, ଏଟା ବିଶ୍ୱାସୀର କାମ ନୁହଁ। ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ମାଳ ଜିନିଷରେ ଲୋକଙ୍କ ଅଛି, ଯେବେ ନିମ୍ବା ଡିକନ ମୋର ବିପକ୍ଷ, ସେ ପରିଚ୍ଛା ଡିକନ ସଙ୍ଗରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ପରିଚ୍ଛା ଡିକନ ସଙ୍ଗରେ ମିଶିବି କହିବି, ନିମ୍ବା ଡିକନ ଏ କଥା କହିଲେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିବି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ।
ଯିଏ ଯାହା ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ କାଲିକି ମିଶିବ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ସମର୍ପଣ କରୁ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଗ୍ଦାନ କରିଅଛି। ଆମେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ ଏହି ସବୁ ମୋହ ମାୟା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇବା ପାଇଁ, ସଂସାରରୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନ ସମୟ ଭୟଙ୍କର ହେବା ବେଳେ ସତର୍କ ଦାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦୟାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମ କୃପାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମଠାରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରି ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଜୀବନ ତୁମେ ଦୟାକରି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋହ ମାୟା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରର ଶକ୍ତି ତୁମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ଦୂର ହେଉ। ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗ୍ରାମର ରାଜପଥ ନିରାପତ୍ତାର କାରଣ, କୌଣସି କାଳରେ ରାଜପଥରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟୁ ପ୍ରଭୁ। ଘରେ ଘରେ ସୁସ୍ଥ ଆରୋଗ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଙ୍ଗଳ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ମିଳନ ଦୃଢ଼ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦୁଷ୍ଟତା, ଅବାଧ୍ୟତା, କାଠିନ୍ୟତା, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିଷ୍ଠୁର ମନ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହେଉ। ମହିମା ଗୌରବ ତୁମର ହେଉ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆମେନ୍।